So, and then I go to Pampan so say, Nibia the Senia Huno, Nitimia de one so, but when I'm cooking Royana Doye. Tio, only power, Nenati, how you Uniam, Timothy didn't do on the so. Nira on the Tiffy credit to my day on the son and muscle, Nicola so. But when you see that you're tight, you're too yet at the and then Christopher can't send me branching. I'm you who said, say, bet me a son, young couple, no young couple with me. I just say, you who are home. Tienaba, I just say, who me moko, now make me who moko. I know that just on young couple don't know she was as his son, a Timino. So, Mummy and Fanam, Mura atum atum bodani. Na yenya humokro. Na ye hunatum na pray semana boy. Oti. David, osamu me fa tight, bra tuma ngolani. Sa ro kam. Osamu me fa for bra tuma ngolani. David, mummy fa di biamra. Mummy fa katamra. Mummy fa kasa dai sikamra. And then, so we won't turn us off. Not just here for Guama. I want a very tight book. Just a little your time. You got to journey or go for it. Or journal just a only a papa shall say a good family. You argument and what? Yes, and then send that Christopher for your money. Most of a Christopher, yes, soon I will to go for so be so. Because Christopher, she shall demand the poor. And just see to me to do it, send on your coupon because now comes with my friend, who's ready to put in Sarah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And you nyam asidanka utwidi amponya coupon and edebie. Afi odofo baby biara wo. And then Mr. So Yankopon in Kenya Adum and count no wasefo. Now fe when Yankopon Adum in a home bro a brontia sien in our swan and shall no fear so and Kosiwa won't trot was in our so. When Yankopon me was so man of cray away a bremo. When Yankopon says you man of training when Yankopon show so we are sitting na a kawaning when Yankopon on show so. And then soon I'm soon pay you my dear Sunny and Dano. Ya babio, ya baby pencil, no crenomo, na ya penocre, now when your coupon concron at the name dada, or dear no kind, it will GDS and there or the assembno monocre, a bemame no Sunny or bad time money button for soon. Now fair from Pine Beara, a beme, she said, what Troll said. One art training who come this to come do one. Southway now, Bema one, I mean. Nti ene onyankopon kronkron bema wa me onyankopon honhom ne ne nukremu onyame nka ho odofo se wasi waso ama ene dwumadi minim se dwumadi nko na wie no onyankopon esane abehwe me no na ene ya disua no etre asem ne se by their fruit you recognize them. By their fruit you will recognize them. One aba woso wonyuma a woye eso na wodi behu wonsu ne woban ene ye brei so a Christopher adoso asofo adoso adifo adoso akyerechefo adoso ye kura Yesu dim wo kwan hodo bebree so na ade ba ko a ewo ma odofo me pese me ma oti ase ne se trust me a ekura ye wobetuma decide ayi su trust me aye ne a wo pe biara tio obiara of fact trust him kura no ayi ono an decision se obetu su kwan papa no anase kwan bonim fi se bible ye kura we se wo pese odidi ewu a wobenya ba bia gina aprechi aka mana kosi ewudie so se wo pe ba bia gina akasa atese onyankopon bakro no ba asase so yahso hamashia onye nyankopon ba wobenya ba bia gina awo trosemi mu aka ma afofra dwedi na se wo pese wo kasa wo trosemi mu ema ni pa nyina ate
Unsamparo Yankopon yi ne doba krona basasi so. Oye wiase agye nkwa. Na obebiara obaji na die no, obenya da nkwa. Obenya baabi agina ama foforo agye wadi. Trust me kasa okwa wudu bepre so. Onyankopon pe onim an waye ne sa. Ti asem ne o. Fi so no akasa Nyankopon asem no, o se bre di akire no, atofo difo beba. Na je so Onyankopon nim say bre bi ai te say ya bre so beba. Na safo Onyankopon nim pefe, se safo ma emfa trosem foforo biara, emma medada me no amienu, na mo kura sa trosem ya na beba. Nti akwanya da ho ma obia, obetima fa trosem agim no wakasa se han bofo. Nanso anya wo kasa tenten, no mpai bo tenten, no nkom sa hodo a wo hye. Ena kyese wo firi Onyankopon. Ti asem ne yepa. Ti asem ne wo so na nwanten ngoma mu beba mo nchen. Nanso mu no wo yempateku. Na sa asem ya Kristo ekai. Ena yebegyina so edi nkomo kakra. By their fruit you will recognize them. Wona ba wo so ene edi behu won. The question is, ebeye dan na wo anami atimi ehu onwuma. Wo bra ya nkasa ye nwuma ye nwuma bone. Ye be dan hu se ye nu so aba pa na so aba bone. Ti asem ni ye pa. So, sa asem ya Kristo kai, wan kan many panyina, na mo kama wona wa frɛ won. Wona wa pie wani ama no kre. Wona Onyankopon won kronkron esan wona koma mu. Safo na Kristo kasa kire won. Se ebrebi de kire eba. Ene ebri a mo ni na ho. Mo nhwe yie. Fisa dodo no adibidi baba. Dodo no na nyantre mu baba mo nchen abedada mo. Nanso empateku. Na wonuma na mo de behu won. Apart from wonuma hoye, bripire ni ba obetudi ehu won. Fisa oba okasa se Kristo na asoma won. Woye wonu se Kristo asomafo. Woye wonu se no kura no asomafo. Ti asem ne yo. Nanso omu eyempateku. Ne sanse omu eyempateku ntino. Ade papa biara timi free safo imu ma. So Onyankopon abie wani ama ne pane ne bone. So Onyankopon abie wani ama tene ne bone. So Onyankopon abie wani ama wehusum ne haya. Safo ya basha sese fripe u baby aba no free. So sa asem ya sama Kristo kasa kire atrenefo. Ti asem ni yo Kristo do Bible say oye wiase agenkwa but na me pese me bie wani wo kwan sonko bi so ma oti asesa ansana Kristo beba asasi so no na Onyankopon ni won na wapa won ama Kristo enti Kristo ama obia na mo ba ma won na wafre won sawa na won na Kristo de ne no kura hye won ano sa brei a okura Nyankopon asem paka no mu no sa fo ye nkrofo a woni wo mani panyaro na mo won na wapa won ama won fisa no kurati ye den Nyankopon no kurati ti asem ne pa Nyankopon no kurati ye den mankrofobia so won aso asiesie ama tro won aso mi on hene ama tro. There is no way as afo betumi ati obiara no kro na no asida safo biara no pe na to safo sintidua se no kro no pie pe na to atroma no sintidua fisa atroma no kura no kro atron kyerɛkyerɛ mu okura atro sofo ne atro difo wona wo sen control wona okura sam na da so danta nipa osi atrofo pensre amane adane atro tio atrofo pensre atrofo amane adane atro amane tronsem okura adane atro won krofobia so ti asem ne o fise kwan krofobia so fa so kan tronsem no ne kwan fa so tiasie no ama fe tronsem na adane atro awon krofobia so fise brena Kristo kan no awiedru brena bam se sabri ye mra Onyankopon pie woni ama no kre na se wonim no kre no a se wonim han na esum sunsun a otu wani a wo hu nneoma ekoso nyina wo hu aba obiara so
Sa obi no so ye onyankopon nipa a ofiri nyankopon ho na fa o hyase hu ne nyuma oso a na ba oso a wo ba bi ofiri ba tio so me anya sofo no ati ne gira obegyina ho akasa se nyankopon na asoma wo ani se ne wa wo beka honhom kurati mu se nyankopon honhom na me de twawo ne mo me bom paye wo ho se so nyankopon me mani ma me hu aba oso fisa patro ma ba oso Kristo se kwan biara ni ho amefa so amedi be hu fisa wo ba wa ye wo se no kura somafo mo master no anka se ba wa ye no han bofo mo dina chi ba sara na mo nso mo ye ebe na ne hu and obi a pretende ti asem ne pa sofo boni bi a pretende no ne hu ye ni ka chen sofo papa fisa sofo papa ba o me pretende ntreo se ye fufu obeka to se fufu tuntum obeka to se tuntum onwe ebre na wo no no nka se ade ye fufu na so se me koka se fufu a ebetu nkrofo sintibia dabi Kristo amayesa ye fufu obeka to sintibia ko ne owo aso no ontie bia honhom no ekatra safo no na sofo boni fo no ba ye stediu ye hwe ebre no mo ne o ka be ye ode no what the fell no what can I assume that fi se wasum yo hine dada so what the fell san kom na so shower or show press or show kom no power brabo kakra bi no di bia teta ho no what can here be wasum de no what can here be wasum de fi se wasum yo de o hi osofo ntakra no be yi wasum ma wo ntine wa osofo ntakra gu abonte ho ayepe wona wona sumi on hene ne etiti wona suma ma won odofo hene ugina no kro na fa ana ugina tro na fa ti asem ne ye pa o se atrofo adifo be sori na kwam bielo ni wa mo de be hu safoi ti asem ne yo fi safoi ba wa shenyo fita se nyankopon obofo Sanfo iba okra twosem no satrene no kwekafo ana ba mo nchen ti asem ne yo ni o se onkomo sa o se so fri Kristo nchen na aba ni o se ya we a o che o se Kristo akode na odisa ti asem ne ye pa ebe ten na wo hu safo yi nansu wona waje Kristo adi wona wo sinkate so ne no kro be na ante no Kristo ama wona ni nsunku bi ani eda ho ani hu ade ani hu papa ne bone ani hu ntanchama ne ayuo ani hu aba bone ne aba papa ani hu broduma aba ne nkasai aba ne bayete na wo a osu yo Kristo ni na wan kasa wa ba osu ya aba bone ebede no hu osofo so aba bone wona otisumu ne beden wo hu ne otisumu fiso so bioro otisumu no esum na fra nani na wonim ne a okro tio nti asofo bone nya Kristofo bone fo modi wonachi asofo bone wona dwere wuwo nya Kristofo wona dwere wuwo masafo edi wonachi ani abekọ trosem no mo trosem no me no ba be kasa ne amo hu se bra ye wumi adifo asori asofo asori ateterefo asori Kristofo asori na so fiu ani yo nyankopon dia adentra fi se prepiero man biara adwene be sei ebrebia nkwasiafo be do so man mu no nyankopon difo ne nyankopon saf asofo anosase brasi esote tio ebrebia Israelfo be janya nsesua ne be sa asese esua kwasiaye ne emoye no afa nyankopon difo ehase sa o man no nyankopon sofo sa asese sa o man no na afa atrofo adifo atrofo sa asese epeja yemu ti asem ne yo akonfo nyina sa asese afa ye shesiut aba sondan mu fisi ho se sa prayer bra o man na siesie ona so amatro ti asem ne yo ti ne pa na prepare afa Israel for be ona dwen se
ye pe onyankopon afa nyankopon sha ase soma na di fo dodo no aba won chen afa ni papa sha ase se sorry e wo man no mu so man bia sha ase wurasu mu pe a wo man no sha ase nya di fo atrofo asofo atrofo atechefo atrofo ntina no kwa bibrem Africa yenko na yesu nyame ene no tio adifo ape asofo ape asomafo ape wasi yenu na so atechefo so boaso adentia fiso man nya wurasu mu kakra bi na te no kre no ti asemi na na chonsem no be kansem bi ache me no mienu ene amwohu ni ntia difo dodo na tim soro o man bi mu ni ntia difo atofo tim soro o man mu sen control ni ntia sofo tim soro o man mu cheche bone wana o man sase so ogresu wana so man dodo na sase safe ye pa nyuma bio na memu ye pesum nyuma afa suma sofo sase sorry suma difo sase sorry suma cheche fo sase sorry ti asem ni o na fe onyankopon yi no kre ma wona wasisi waso ma no kre nko a nti na wona okura asem no kre no kasa se kwasi awia no kasa dodo no pese betie bio obi kura tum kasa kwasi awia preach odidi atem bible na me ba ka chew na bible na ka chew suban na otim no bible na mo so suban na obu no eche so yo bakwasia ene twonsem no be kasa chew obi mo free nyankopon kwan mu na o man ko fa na koma kwan so no bible sen so bakwasia me say wona okura kranta na ne wona okura kranta ni fanu na ne no safo ye krofo ye kasa ye ntie na mo wona wo sem control o de ko social media ko platform no so na ko no kura ka phone ko si wi am kasa ko viewers na wo na fe ko wona wo sem control wona wo kan sem hu asofo na ya dan ya hu comedians e kasa ko viewers ko enkrofo eti wo we be di adanse pefe atrew ba bi o man ya adwene ne ensusue ne ya so kasa ekura ba bi adane akoduru ya so no adane amatro ya so ye hene dane de na ya pentakranu ya so tio na nyankopon no kura ni enyi asomo nyankopon no kura ba e ba be papai wo mu etisan krante e ba be papai wo mu na yi atro nyina fi mu atrogu na yi ne pa nyina fi mu atrogu so nyankopon no kura no se ba be nu asom keke na mo ho se ba be ye ho adwuma e be ka wanim na tufo na ka no kura na trew se wajimi obeka trew se wajimi uyo kwasia obeka trew se uyo kwasia uyo tinini obeka trew se uyo tinini o menu asom na mo obeka no kura trew ye ni ade pia ubunsa fe atrofo adifo asori na etia no kra no na e try se be ka no kra na hye os yenum te se yan ne yambra a one mo se di asie no saro na yenum ne no kra ne di asie ti asem ne yepa na ne yedwuma die no yen fan sha se free Matthew yen kom Matthew 7 Matthew 7:15. Matthew 7:15. Baby biara word of for na beka na so o kan di machi. Matthew nwoma no etire enso nchichemu edunum. E ho ne ya kan ya asem no afri. O se hweso pa. Tio hweso pa. So oni pa hwe ne ho yie. So oni pa hwe ne nim yie. So oni pa hwe na bra bo so yie. Hweso pa. Asem no tiro no we ya asem a Kristo de ma me no amienu tie o se monsam hu yie adefo atrofo na onam nyantan mo pa mo nchen na wo mu de wo yam pataku adufu pafo won aba na mo de behu wo tete bobe wan kasa so anasa wo tete broduma e wo hwemo so salona dia papia so abapa na dua bone so ababone dua pantume so ababone na dua bone ntume so abapa dua biara an so abapa no wo twade to ogyamu enti wonwuma anasa wona ba na modi behu won enti wona ba na modi behu won ti asem ni yo
enti ona ba ena mo de behu won Kristo kan mpre no si ye ba 16 na o se enti ona ba ena mo de behu won ye ba 20 na o se enti ona ba ena mo de behu won wo hu hia ehia o wo ka se no se nhwaso pa tio nhwaso pa so nhwaso ehia ma oni papa wa na brabom ena Kristo de ma wonam e de nhwaso a o se mo nhwe mo hu yie edifo atrofo ho asofo atrofo achechefo atrofo safo iba mo nchia okwan piro ni wa mo betundi ehu safo yi agese mo wo hweso pa agese wo yo pio wani free e wo no kure no mo agese wo yo pio wani free ama ho kronkron tio afe wo aso otibiti honhom no enti safo na Kristo kasa kire won asuafo no wona wa tinedi wona no kure na pio wani ni wona wo hu afi wo be hu atronteche ni atro papa no enti se asuafo no tibe kwate so obi kure Kristo di preacher obi no mbo afu fi se safo ya so abebie ama atronteche na no kure cheche safo ya bate no kure no trosa no so sa ufa na Nyankopon anye wadom ami woni ama no kure na wo de trosa be nante atu hu osofo sa no wu akoche tie ni yepa frisa no kure na nkasa Kristo de ba ye no ho ana asofo no pese be kan biu Come page me man so na me ko kan quotation e wo ho ti asem yepa me ko kan quotation ba ko pe wo e ka de nke tu se meti so bomi samu pompa ma mun kasa pi kwasa bo somsomfo osusu se won kasa tintin to obeti on na ma mun nyesa na mun pompa mun se mo dam tum prum mo je ho kokko mun paye na obeti mo me ko kan quotation ke bomi osofo no ka tira me se na Kristo akam na nso di pian kasa nia ye pe no e na esiye ko wo de video no da so e wo me page so we obi a follow me akwana kwatie sa ntetere no tio o si yenu te se yana ne yambra ni Mose asia odi ya no sa na yenu ne no kro ne di asie Kristo nsama kasa wakam se na obi wa no se wo kapani e pe wabo ensebru bo ha otia tu se we nya bebuo we ya sema Kristo aboye kokko se ya nhwe hu yie ne anye but na sofo no se anye Kristo de wakakọ adu ya praise so ni aye pese ye no na ese mo me anye fisi wonim die ne nyansa aye de ti Nyankopon ase na nso Nyankopon se monte mase o mi aka se Nyankopon mi nyansa mu na mudi mo nyansa tie mase nti mayimoma hohura mayimoma ni guase Bible so sesafui ti asem ne pa he ye se ya tra bibia o ya boy ye hura tra wiase no ye se no krom Messi a pribe pa idie no mu pa enkrante kraye ne ba mo so no so fisa tu papa so twase ye ka no kra no kire nya press ye honhoni o nya press ye so ni pani ni nya press ye so ni pani adu no kra preso se yan ka no kra na ntra ena so fo bone fo na sorry dodo wona ye funa suma won tio wona wiase asuma won wona set asuma won sorry asise code ayo ho se han bofo se Nyankopon na afre won enam kwa hudu bebre so se akra bi dada akra bi ti asem ne pa ya na reho so Nyankopon bi woni ma hu no kre na fe hu nyoma bi ekoso na fe o se dodo no a wo se ye na wiasefo no nyina di eche yana wiasefo no nyina di eche eno osofo bi ananse osofo bi amehwe no osofo kase pa o na wo him ne nsasi anu ato wo mo se ni patiti ku prim ha ade Kristo pa e wanyu Peter eno mo sofo no ye fi se Kristo abaye na dwuma kọ yemfa Kristo de no to nche ya ba ye yenso ye be ye de Paul se fapem na hye no obiara ni obetumi ato fapem foforo biara ana obiara ni obetumi asasa fapem no ade se to bi to aso osemo hwe mi sua me se dia be hwe Kristo sua no nti Paul na akra no ma okwan se sone no so nyese Paul na odi na chi sone no so fi so ye nipa ti asem ye pa ma me so mo ni na ho na ubekwa kwa jesa sabronsam bi edi so osofo obi ehun fi bi afa no mo bekwa kwa jina di so osofo ti asem ye pa hwe na 31st year so ye hwe nkom se koso
Samoti nkɔmhyɛ no moti asɔfo no nkɔmhyɛ kɔso no samoti na fe sɛ woyɛ obi a wakan Kristo kyerɛkyerɛ no na wate Kristo asie ne botae nkasa Kristo de pae ne no kuro fadu no de besi asase so a woyɛ mbɛhyɛ ase ahyew fi sɛ wo sɛ wie na pɛn afɛ wobɛhyɛ ase anyagidie bi sɛ Nyankopɔn pere na wie duru won sɛ wotia na yɛ ode ade tira fi sɛ wasom yɛ ohene woni ani a wodi hu awie mrɛ no nti yenum timi hu awie mu nsankyerɛne tio wiase nim default mi hu awie mu nsankyerɛne hu abɔde mu nneɔma keka kyerɛ yɛn nanso awie mrɛ ne de abinta wɔn obi antimi hu fi sɛ nneɔma ɛkɔso wiase nɛ a bɛtɛ dia mo hu sɛ wie na bɛn no saa nneɔma no wɔni afirafiri ho ti asɛm yɛ pa afia sɔfo ɛbɛka ne ɛbɛyɛ wasom dɛ ne ɛbɛyɛ wasom hene tio ne ɛbɛyɛ wasom hene ɛno na afɛ wopɛ ntitie ensɛm na Kristo ka wa no ti asɛm ne yo tie ne yɛ pa wɔsɛ monhwɛ ho yie atrofo difo ɔba mo nkyɛn a onam ogan nwoma mo na bɛba mo nkyɛn nanso mu de ɔyɛ pataku onwuma na mo de bɛhu wɔn ti asɛm ne yo na owie no de soso kyerɛw sɛ ade ba mo hu ne sɛ ontumi nkɔtete broduma ɛwɔ nkasɛɛ so da anaasɛ ontumi nkɔtete bobe ɛwɔ hwɛmo so enti sɛ wokɔ na sɛ bobe aba hɔ tio na sɛ abreko na wokɔte dia yɛ hwedua na si hɔ na wɛ sɛ ampara bobe na si hɔ a tio ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ kɔhu aba no ɛfɛ ɛyɛ w'ani wafɛ wobɛkɔ sɛ wokɔte di utidi a wati abana di nanso abana utidi ye yedura ho ɛyɛ nkasa aba ɛna de wo emre bi ba ɛna Kristo Paul kokose kaise yɛntete brotuma ma won kasa so na yɛntete boba ba wo hwɛmo so ntu ko na kote aba dia yɛ hwedua na si ono na make sure sɛ amangu na metie di na ne dua na ya amangu dua pa fi sɛ dua foforo biara ntimi so amangu se dua biara betino no sa se so amangu a hu sɛ ɔyɛ dadafo ti asɛm yɛ pa ɔse monhwɛ mo ho yie atrofo adifo ho tio wonam enwan mo ba mo nkyɛn nanso mu no de ɔyɛ pataku adufurupafo empataku nya se empataku keke o empataku adufurupafo West Accra West Accra ti asɛm yɛ pa na hwɛ yɛnkɔ Jeremiah so Jeremiah 5 yɛnkɔ kan bibi o Jeremiah 5:30 Jeremiah enwoma no etie enum chichemu aduasa yɛntie de ɔka wa ɔse apopɔ die ne ahodwiridie ɛna ɔyɛ wasase no so adinfo hyɛ nkɔntrɔ asɔfo nam wɔnara so kokoso di wɔn kokoso nsɛm na memman so pɛn saa nanso na wieyɛ no ɛbɛyɛ no den ɛna ɔde question mark esi hɔ nti wei yɛ question a Onyankopɔn bisaw ti asɛm ne yo ti asɛm ne pa ɔse ɛna dinfo hyɛ nkɔntrɔ asɔfo nso sesi ɔkoko edi wɔn kokoso nsɛm asɔfo no aka sɛ hyɛ mmara mfiri Bible mu ɛnɛ asɔfo no dane Nyankopɔn sɛ ma mo asɔfo no timi gyina ka kyerɛ mo sɛ saa na Kristo aka no nanso yɛ de ɛpɛ sɛ yɛ ne sei ɛna asɔfo no te gyina se yɛ kasa yɛmpɛ sɛ Kristo koraa nsɛm yɛbɛka biom wɔnyɛ sua ne deɛ anka nkyerɛw a ɔkɔ back no ɔkɔka tetefoɔ no deɛ no bi akyerɛw Kristo nsɛm no ankasa no yɛtutu na basa baabi ɛbɔɔ no akyi ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛkan woka wɔpɛ no ade tɔkɔ aba obiara ntimi nka no kora nhyɛ da ti asɛm no yo sɛ no kora pia ɔbɔnefoɔ bɔ ne ho mmɔden biara sɛ ɔbɛka no kora no ahyɛ nanso no kora yɛnka nhyɛ wonim asuafoɔ no brɛ firi sɛ wiase sɔre tia wɔn sɛ yɛbɛka no kora no ahyɛ nanso meka kyerɛ wɔ nnɛ sɛ wɔm sɛ atorofo difoɔ no ba sɔre deɛ nanso difoɔ papa wɔ
asofo trofo na sorry na so asofo papa ho a Christopher bonne sorry na so Christopher papa ho ti asem ni ye pa ti asem ni ye ti asose apopo die ni ahotwi na oye wasase nso adefo shen control asofo na onara so ti won kokoso nsem na me man se open sa ha na e ma werego no ti asem yo obi otimi ka so enye hwe osofo no onye de na nso so obi asum ne nyame hwe ti what in your Bible no ka obi odi pass yo no and o se odi odifo trufo achi ana odi osofo trufo achi o se on control o kan sem hu kirewe wo wi e no hwe be wi o sen your Bible no bi sa no the question mark esi wo wan kasa ansan ho ne ti asem yo ti eni ye pa o se ahontwi die boni ahodo ana ekoso e wo memman mu ne so si Nyankopon kasa ne man a wona wapa won a Christopher mu ene nuema ekoso won no fisa na Israel o man Nyankopon pa won ene bia se Christopher e wona Nyankopon pa won ti asem yo na wose wo mu no apopo die ni ahontwidie ene ekoso safo mu adifo wo mu se control asofo wo so se si okoko edi okoko so nsam na so Christopher abana se penesa hey na no wie ya na be wie mo san dia Bible no bi sa no nhwehwe no kro na chi na ntumiri kan kopeni na tena sa osofo yi na ase sa wo kwa heaven e prebi ba wo be di odokro kwa ti asem atwosam no ka no wo se sa osofo ya odi na chi sa odifo ya odi na chi sa otchefo ya odi na chi wo wie ya be wie o san kana wa kofro no driver na wo ka no wo kwa wo chake driver no wo chake wo so e driver na ni hu ade Debi ni friend o Christian wakofro the car expect so be to destination wo dada ho odo ku wura mu mu ntina Kristo se so ni friend e tiro ni friend kwan won ba no nyina kogu amunam na o ka se twero so antwa so ba antwa kraba kokra onya die ntra atrofo difo atrofo asori wonye wura na so dem wo pe odo wuram tio wonye wura na se pa wa ba ne dia okone master ni mro kwa count wona watinga tuwo wiase a wo ka ho bi tieni ya pa tie na he oni me pasi e ko 5 no na e ko kan free 20 na e kan be se 29 se si a ne kan ne 30-31 me pasi e kan free 20 be se 29 na o ti asem na se ye pa na fe ho kwan fa so a ema defo atrofo tim sorry o man no na fe atchefo atrofo sorry na fe defo atrofo sofo atrofo sorry o se kan se ye chase me ka kire o se o man bia defo dodo no atrofo defo dodo no sorry o mu no na se sa o man na duro sumu so o man bia chase se o ko esumu pe na ne kire sum kwan so na Nyankopon defo ni Nyankopon sofo so ti o man no mu ti asenu yo ti eni pa dodo na e kumwon dodo na e sewon dodo na e brewonase dodo na e sunsumo fidie ti asenu yo na fe safo ya no brase na fe difo atrofo Satan chase e suma na difo na sofo ba o man no se ni obetimi dada o man ni nyina akoma ti asenu yo ti eni pa nti na okwa bibremu a se ni difo sofo na sore ne I even tell me never quite my cry as if I'm your mom pay. And then Monday to Sunday, Danny day now for 40 Sunday mo. You really assign a soon here. You really a penny phone of China. Near Copomesia, co China, and I call her time on the solo munyami. Nyanko Pontin was a simple, a monipa, a two baby of Sunday, who made that. Mufan saw me. Na fe brenu mu nyina brepia openya a ofri se sabre ye mame sabre ye bra eso fe ukonyankopon nim a breni abrenyara Daniel no ye adwuma Daniel no osom ankasa ayi free pa ye no be se ona sinya osom nyina pepepe se ne osom won na so Bible say bribia no pompa ye pressa every day ti
assemblée pa ti assemblée akwadro e de pompaye ne abra e de pompaye ne trimodi e de pompaye akomom fia e de pompaye atrofo difo atrofo chechefo atrofo Christopher monane mo ho fisencha na edon no bo enchana ni obeba na yiniti enchana ni oba na nya ba owie no trosem se be wie osen ti assemblée enti enko 520 no na enko kan 520 no mra na fa yam hweme yemehwe man na brapo ano man no bo anti ma kwan ma popodie ni ahotwedie sase se koso man no na fa di fo no sase se ye control na fa sofo no sase se fa ye di akokoso nsem yem fa nyankopon sade enya adwuma biu na mom ya nkasa ne ansusu se ye ma nyankopon ye no eno ne ye be ya ma nyankopon ti asem yo ni atwosem na kan yem fa nya adwuma na mom nya ye free se ye eno ne ye de be ya adwuma ti asem ne pa yentie wo hai o se nkwasi asem ne bone what asem ne tinu no asem ne tinu no nti so fu bi preach na wo ka no kra chew na wa adwene so odi wa tema o se ka o tene ni adim dinatam abema na nyini woni nyansa mu na obakwase ade nkoka obetan wo enti na no kra so fo sore na otan di wona chi no fi se sa afu be ka no kra no kra no so nya kapa na tu obi sintibia na nipa no tan wo ti asem ni yo na wo tan na obetan me no ntimi ma me ka me no kra odi asoma me nse fi so nipa ne obetuna mi ansa obetwe me so sekan no okume asa me kra no ntimi fa wonsa nka ntimi ye ne bepɔ me kra ho ban nya ne bepɔ wo nipa dua wasai na odi na ma wo di ne awpe wasase so nya ho na me ba besuro ti asem ne pa odi tumi ahye nsem tumi wa kokoduro tumi enso twe tumi gina pai mu kan yankopɔn no kra no eno no odi amaye ye de ye adwuma na kosi ase o se nkwasi asem ne bone eni o me koso o man no mu no nti na Christopher na ba no a si ye Christopher ene no a ye yankopɔn man a tetere nke be ka se Israel fo no o se nkwasi asem ni obodam sam ye dimisam ne bone ena koso o ntemene nti na ni o me koso asonda mu no ti asem ye na o kan ba se o se monka ye o Jacob fie ti o nkwasi asem ne bone no o se enkoka o Jacob fie na enkoka ma Juda fo so te ti ene ye pa ye nkan yeni enchechim o se monka we o Jacob fie na mama wonte ne Juda se montie ye o man kwasi afo a woni tire wo wani na nso ohuna de wo waso na nso ontie asem munsome Awurade asenie anansa makoma tuo manim me a me de anwea me to epo anohye dasia a entumentra na sempo na so chepa entume no na se ehuru so seden ara entumentra na omai wa tuate ne asoden akoma otietua na okọ na wonka no na akoma mu se moma yenso Awurade yenyankopon na ono na oma osuo to woni premu asuso ne abremponsuo o hwe twabre na apem a wa hye so amayen momumu ye na amayen no nyina atane na mbone e na ama ne pa bom efrise ohun abone fo wo meman mu o tetese dia no mayifo butubutu o sunsuma fidie di yi nipa se dia no maye kantan asema no sensisie aye wona fie mama no eti wa yi akese wonyenye won ho wadodo nsade won ho srasra enso odin samana traso wo mu atantrene woni awisiansam na wamano adiyie na hiafonso wo mu atama won mirintwa yesuka Awurade asem nie anasa mirintore oman a etese so wire 29 no on to so 30 no say apopodie ne ahodwidie
and oye no asase so a day for some control asofo so di won so nsem na nso me man pensa na na wie no ebe wie oden ebia na asem no ye odru ye ba betutum kakra na fe won ti ase na beba nanim ti asem ni yo o se fe wo man no mu nkwasi asem ne bone na ekoso o me man mu ene so wura sonde mu nkwasi asem ne bone na ekoso o ti asem ni yo na o se munsumi awrade asem ni anase makoma tutu o manim ene ni pansuro awrade tio ene ni pansuro awrade osofro oja wono onti awrade ni o awrade nka hwentra o se awrade se nyame honhoma ka kire me se ene nkom se no kura binum dia dana kutiabo tim shen kom no de bo kutia adentira fise ye hompopo onyankopon nim onipa nsuro onyankopon biem adentira fise setan asomaye fise ya somye ti asemyo afa onipa hompopo onyankopon nim biem onipa wura fise onyankopon na samia na twa poasoche ehuri ode to hiema asoche no sesa wo bone otrumpo no a ohu anwen pasan wachi osena se boss ehuri traso se den na ebedru anwana ntumi ntra no sanya mi ne e kan ho asem ono o se suso ni abrimponsuo ma eto ne premu sanya mi ne e kan ho asem na nso ne onipa ni osuro bia manyankopon awurade se na nso awurade nka hwe no kura na nkasa ne ya to atwene ene enam ne de nkom se asofo bi sori a ye gidie ne se de nsato so na oteto a ene kyese nyame adum wona so ana se bema wo hu se nyame tumi wona so ena ne yenye nkrofo bi ona dwena sei wona de tu sumu asofo so emu a ne ehimwa bi no do abofam last me kwa so bi so free himia for so ya krimi de me bofam ena me kan no me tim se asofo we so wonim no be try biem so de ne se to me so krimi abofam se ne mesi abono no me buno me na pla chese ka kra de ne bo nya sa accident tio ya de nsato so na afoso ne ehimu ne etwaw na wo twa ne so mriu yenya ye nyoma Kristo pa no Kristo ameye Kristo sa de chewo asitwa sa me ye dia osoma me nadwuma nti se hwe Kristo nyuma wo ye ya opai mu ka no kra no kra nya piepe na fensa ntrene di akire ti asem ne ye pa wonne ho Kristo tititu ye nyina asem ma ka no pa me se akabiem sa boneti obi mu a na se Kristo se ho na nya bokane ano so pe afa ho no sha se tu afiri ni panu na se dia ho no dia ho popo ne osuo etu afiri ni panu eyi oni pa no bofam wo se ni pa no pre ofam kopem se ho no be jai no ti asem ni yo na nyankopon konkro ba chosem se nya sakasaka kona ko kan suafo no da honhom no ba won so no kwa honhom no fa so de suafo no ye adwuma se wo bete se suafo no titi gu ya ti ensem yo yanu nya no se mani da ho na mu wani firi papa sa nyuma nyina pia mu be hu se nkwase asem ne bone ekoso me man mu na ekoso asonda mu enfiri nyankopon pen si e kan okra no Kristo no kra na wakana Kristo ncheche na mfani ana asofo no binu mu ye no hwe amfon hwe adentra frisa asofo na ponsere mu asofo no pede ebe ya wo ebe ofe ni obeye be mo wati na di so yo nyakopon sofo eno no sofo no ye no tie ne ye pa tina na asofo no kra nyakopon din abroche ewo asofo no ne kra nyakopon din pa ban sikaji sofo bia na nsama tese waji 5 million pounds so 5 million pounds eno no dia kwa set business e woni kro no odidi ho na nsana sofo no ba beji se scam no nam kurase ya doye tio ntumveka se Kristo adoye no kasi enya no sofo no ye dabi sa adoye no sofo no koya no oni motive out there sa ade no
Friso nim so yes ade no obetumi ababan no betwa ntoacha ban no say oh ye kopo nyanka ye kopo wisia ye koye wantum ma iska ne mfa mo na ban na times ka de mo no de akosi fie no dem ntotie oso woni awisia se mo mu awisia mobo na ma wisia die ne wa awisia kro no sa afo ifa wo ba broche wo se abroche abrofo no edi awisia sem ntie ma awisia die e ma yarefo die tio e be wona woni dipidi Broni ko tantro ko die wisia sikandi broni ko tantro ko jo yare fo sikani nanso ye ya esi ye Christopher ye esi ye onyankopon man ne ye jo o se kwasiade ne ahutwiri die na koso me man no mu osofu mua o ko pretende anko jisika ni kwan sa woje afia ban nsem abia kebetum dia po nyanka ne wisia no o ko ji e wo wo no hu a wo pese wonya ntotie o se ni sentino wanyinya won ho wadu dor sade ne wo asofo no hwa asofo no se no mo si adu dor sade we je dan se fasting kwa enya bi ono be twa fast no ma no otifie di fufuo ti asem ye pa enati kase awi ade enen nsem we eni o man kokoa ewa nyankopon asem tie mu ne mo wona won ti susu wona woti kase ade wi ade ti asem ne pa ono osofo no twa fasting no otifie no enjoy ni sika wonu sika na de betwa aduane adi no sefa brem ne kona kwa ya konchene no no tifie no do sika no de enjoy ne ho ntina hu asofo na asofo do dollar sade to sam na eka o se ne senti ensisie a ye o mamanti no a o tete o ba o butubutu o tete nipa o sunsun fidie di yi nipa ana obetina asofo bi akofa nku aba ye binu ye se aba ifonku ebi ase wo ye wanku wo ye bura musio e wo firi ha wo ye handkerchief wo ye sticker wo ye wo he what the Christian church na chi ana uni church na chi ana wo ba o kra brosa ti asem yo susu chenchini se okope no kro na hu no kro ni gina wanka se wo bobo no bom se wo bebie no baba be se wo akoma promu no kro ni babia susu chenchini na wo bo ho abro asofo na wo no dodo no anya osofo bia na edina chi o me ka no kra cho sofo bi o ho a udina chi a enam so ye mmimadu fu pasa ne mantino dani da nyono hwehwe ne kase dani da nyono hwehwe na ne onyam mo amuku na se nyina dani da nyina ohiam nkoyem monsom no nanso Kristo se mama mesom mama se monsom na mebesom monfa ye nya hwesode monsom nkona monkosom o se asofo ne diwo kokoso nsam nanso Kristo bae no ne ogoche ne sa asofo mamu ni mokokoso nsam o si wiase ahemfo Kristo na ka wo yo wiase ahemfo mom na diwo kokoso nsam de tumidie wo won so na wona odi sa tumi no ye fra na brempon na mu de mu ntesa mu de mu nyina mu ye nuano ana asofo bi ba ye pese mfantuma se fam ne nante so asofo bi ba ye pese ntani pa konso asofo bi ba spiritual father and my father and ani ayekunkon ni aba ni esi konkon chosa no se o se me man so se penesa na mo wie no ebe wie mo san se asofo di ne kokoso nsem na atene na ase chosa no bisaw se na wie no ebe wie o san hwehwe asofo papa ne ti na chi na wo kra nya home ti asem ni pa hwenkom se koso e Ghana asase so ntuti o se o man na dan kwasiafo o ye o man woni tire o woni nanso hu de o waso nanso nti asem nti na edi sa asofo na chi ti asem ni we nyame na me kan o kan o Jeremiah ti asem ni sa na mbre bi Israel for ye afa Israel for hwehwe nyankopon sofo biom na mu hwehwe bronsam sofo Israel ntimi ni nyankopon sofo achi biom na mu yedidi bronsam sofo achi Israel for ni aso edi tie no kra no biom na mu ye waso edi tie atro wona o dede
oba dede o ti se no kan o so oba dede se no mayifo obi okopa no ma che no oba no obutubutu o de fe o be pe wate o se sa na sa fo eba ya pretend oba mo che oba se nwanten na nso mu o yempateku adufu pefo o be pa mo ho fa so boom and yeah the churches are done a business. Nyankopon safo a wo se ampara nyame na asoma se fa nyankopon safo sion ena na wo de safo na nya wo ho atoto cars asisi adan etimoji wani ure frɛ wisia ure fi nyanka so be so sofo bia sori ne na monte so kwa akoya doya okoye because of bibiti na senye bibi obenya onkoye saade no da on botai Yankopon huni pama mobo. Tie, yanko 2 Timothy 4:2. Yanko tie bibi o 2 Timothy 4:2. 2 Timothy 4:2. Yankan free 2 Timothy 4:1. Tie, o se. Afe me show. O Yankopon Kristo Yesu. A obepu atiasefo. Ne enfu atan wona hoye ne na hinie mu no anim pai mu ka sam no jemu bre a eye ne dia enyemu yintan kanimu tufo abodutere ne nchekere nyemu na ebre bi bepa a orentie nchekere pa no bio na enam se won asumye won hininti obesua achecherefo no aboaso se dia won ara akonote na obeyi wona so afri no kra no na wakotie anadasam na wode ma woni na ho ade nyina mu na mia wo ho yensam pakafo adwuma no wie wo so no kra we ye krata Paul etwoe a wode koma Timothy se Timothy ni asafo no nche ti asem ni o Ose pai mo ka sam no bre a eye ne bre a enyemu Nyankopon no kurika ebre bi ona dan bone ama fi se wo betime ko pai mo ka no kro ba bi boy be bo ne sore be sore tiawo ni yi ankrofo bi be yiwa ma ni chi ankrofo bi be bu ne ya tan krofo bi batan wo no se nyame honhom ka ho a wan sha obetu afa wiem ti asebye pa enti Paul eni mo nyinara ana twa asem no ana odi bre Timothy se Timothy mi gina Nyankopon ne Kristo a oba be puwiase awufo ne atesefo nyina tan e wona ho yie ne no nokura mu nanim ne na hinie mu no anim me ka tell say pai mu kan sam no bre a eye ne bre a enyemu no kanimu yintan na tufo abuju chere ne nchechire nyina mu na ebre bi beba a orentie no kura asempa no bio na esense won asum ye won hininti obeso achechefo no aboaso nti sa woko man bia mu na wo sa chechefo ne difo asori bebria nya difo na asori o na momomane na asoro won aboboso because osofo bia ti asori na nsia otiye no mema wo so ototo biem dem ade na menye osofo bi ka kire me se Ghana ya se sa oti asori na otime ka brofo se sia na wa asori ma no na youth na yemuma nti ono no publish ne brofo no wa ha na odi akoti asori na wakunye nipa ohu na adu tio enti asori na wakote no eye youth na afoso so meti asori no Nyankopon soma no because obi tibi no osifi otoka ti ono so kopebi ye be so achechefo na boaso fusi asumi ye ne ye pebibie tie
tio nti afi wo Timothy kokose Timothy mo woni na ho na nipa e die tia ba ne enkrofo na so ye on hene obeta no krasam ne tie na afi ya patro tie sofo shabenkom sofo me ye bibia na asai sofo me business e kofam na wo ko transia no pa wo ko ton ade a wo customer buy wo beto ade wo didi na tem no wo dwa na enkofam wo ko bie shop then you turn her 10 cities. I will turn the 11 cities. William said, "We are a coffin." Tienio, Nyansa, no Nipenia, Nyansa, Nyansa, Nyan Comshe, Nyansa, Nyadi, Nyansa, Nyadi for 240. Let me solve a problem. Tia Sammy pa. Tia Sammy. Don't hear. I say, Pimo Casano, Jamo Brea, Yan Brea, Enyam, Yintain, Candy Penny, Netuanfu. Oh, I would tell you nature, Tinam, ne prebi pa. A prebi pa. Nipper sorry and Crofua, Yan Panocronin Tibium, O Cano Chronicle Bacachos or Casawa, O Casatuma, Jansanosu. Now, be say, come and say. So be say ya sabi bi o hwa ye enu ne ye patie tio ne sense na set fo akoma prim na set aso ye tinti Nyankopon senche ne bi ansi order ntotie o se Nyankopon na sesa pri ponsuo ne nyina ma onipa na nso ye mumu ye ti na ma ne nyina dane ye bonenti ama fe ne pakora boye Nyankopon mo ne papa no na boye Tia Assembly Padentia. Fiso mana smion hine. O mano penuka 20. Ntia 31st. Ayebe wura from. Ani pehia hoden foforo. E die wura mu no. E ho na asofo no kom seba. E ho na nyame kasa kire nyam na difo. Nyame be no. Ye Nyankopon ne mo senanti ye no nie. Tia Assembly o. Ye Nyankopon oni bre oni na. Christo so ye adwuma na ne nyina. So nyame won kom se bi sha enye 31st night. Ti Assembly pa. Na fe ya sha san komi. Na nsuri nyina mu no se nkwase ade ne bone nkwa na ekoso. Ti Assembly pa. Na wo se wo de Timothy bre a ye ne bre a enyim. Pai mu ne ka no kore ne kire onipa. Yintan ne ka ni mu ne tufu. Onze sapre na nkrofo hyenkom owu ho nkom ne nasefo no. Na asofo bi tse kwasi wiam pai mu ka no kore ne kire nipa. Tio, tie ne pa, powerful tio no safo ya fa. Ye pai mu ka no kore ne kire nipa. Sa fufufro na ekugura mu no. Fatra ne abrabo kugura fufufro no. Hwe yie no amfo abrabo funu no ankogura mu fi se owu adi wani mo tetew. Onkwanam opewahwimo afratisi atiasefo asase so Solomon say kai ubofo mranti breman sana da bone na pa yente na sa asofo etufu dani de nyina aka nimu ni yintan e won chechire nyina mu tieni pa na o ka sa asofo nkedi entumi magina ho mahunwe wo ho mahunwe o ma me bi na eyaw enkom no hye na se ba mu a eye amamu a Oh, Mediama. Oh, me bompire mouth. A bum so me kind one mamma, yes, a Chenibia mouth, and Tina Bem. Tio, some food for one cassa when you want to and as some come. Bible is a man so piara. Young companion coupon comes for the investment and comes for the year. Na fe bresu afo no a Kristo be yi won si ho ya hweso de mayen si e mehweso afo na prapo ne asu na ntesa na me ape wono Kristo no ye nhwo na prapo ne kwa no fa so hyenkom ne fa toto mon kom hyefu ehun ne fa toto ma sofo ehun ne fa toto ma kyerefo ma kyerefo ehun ti Assembly ye pa o se na esense won asum ye won hininti Obeswa chefon aboso. Said ya one ara konotie. Tio, said ya one ankasa konotie no. Sa ne peso so fo no kan.
asori bia me kono se na ne ya no nti sa no mpe so ye no mame wanye ne sa ma no pa obesa fi ochi akoma no nko ontie obi ma ne nya otie fi sa won sam no e wo homba wona wasiesie won ama nsam no nti oti Kristo was one of major power na mame ntumi free me na seda so se Kristo bia no ka asem bi na ni pa nya ta no ho se atie mo free no ho a hello no obi sa kakra na kansa na mo so mo be kwa na o se da go yes when it is one of major power na mame no em free me nchan ko de bia wada so ye mu no se ne kasa ye hwehwe so bia ntie ye no ye bom pai se Nyankopon em ma wona wa power na mai ye adwuma yem me Nyankopon krofa wa power na mame e wo ma adwuma yem Gani de nyame mpai bono se safo intimene ni anti asem no de asoma me no na safo nanem na Onyankopon chen so me bekasa me pe majority na mo me bekasa pe nya won Onyankopon pa won ama madwuma yim na dan kwa ma bi me ko ma tue ko nya konta pa bi abu e wo madwuma mu ti asem ye pa na fe ko 1 Corinthians ye ko kan 11:13 ye tie bibi wa ha 2 Corinthians Yentie bibiwa ya kan 2 Corinthians 11 2 Corinthians 11 Odo form woni na ho na prina ya tru mu no esumu pre ne wei osie na wiase folo nyina di eche nipa nyina man wonani akodi eche ana osofo enya woso pagya wonsa nipa titi gu pe ne ya patanse wo sondem ne ya bufa so ana osofo eti wonsa otimi hyen kompe ne ya bufa so wo sondem adentira osofri se nipa di eche ba no asomba ye won hene nti obecha no kura sam kanu tie ne ya kwa koti atro ti asem ne pa ti asem ne pot mi kokasa pichi wie ni pe guo ni nyina he na ne ka che so wa asem no nka ya convince e bate wo de da foforo ba na de ne aka ne ntumi mfa ti asem ne yo ansema po aka kosi frinity aka kosi ase a nei po nei o kan asem no enfie bebreti no ene o kan asem no tum sensem ne ye de so sabra no wona tie pon se po won se na kan no andodo ya mie die ntumi mfa koda foforo o ba prepare huye na be ka foforo kire no kwaka edin wo betumi akọka o ba bi wo se na akra ni nyina sorry na akonsa ni sama o mu wo betumi akọka o ba bi na pa wo zo kure de man na be pamo fisa wonya kodira o se o ka ni ahun no be se o se ka no ontumi kan kire ho no se twen akire maka ni odi ase wono na twa se o ka ti asem ni pa afeye brahai o se na sani pa ya smafo atrofo adwumayfo na dafo a wodan wo ruye se Kristo asomafo na enye wonwa efise Satan no ram put me no han gofo enti se na asomafo so dan won ho se wo ya tene asomafo a enya de nwanwa biara na ebe wie won se dia wonwuma te so wati we nyina ye tefo no kokopo a wo de boye fisa sansam ya Nyankopon de no masuafo no so bae de ma won e de to ho man chirima a beba edu ya preso ti asem ne pa o se sa ni pai no e ne na mo se ya sofo a ye pretende e prechichemo se Nyankopon no kura won nanso Nyankopon se de nkura won tio san fuye nanam ho aya susu aba amangu aba nanso duana nkasa si ho ententema due aya kanche se tia sam na me ka no na mom nhweme san sofo no tie ni yo osiyenu sa ni pai no nyina aya asomafo atrofo adwumayfo na dafo a
wɔda no wɔn yɛ sɛ Kristo asomafo so Kristo soma wɔn Kristo soma wɔn ti asɛm no yo Kristo soma wɔn o pretende o pɛ okra kɔma bronsam fi sɛ bronsam abɔ pa enti o pɛ okra kɔma nti ye kwaka Jeremia o sɛ safo iba o butubutu sɛ no mayifo o tetetete o pɛ wahwimo enti prepare o pɛ ye bɛ so ani a o benya waka wa hyɛ ne nase no o bɛ fa so enunyam ka Nyankopɔn sɛ o bie ye mu binu mani ama no korɛ tiene padane de nyame de Nyankopɔn sɛ Awurade me da wase sɛ wo ma me bibia kra wasase so me da wase sɛ wo ma me hu no korɛ na osofo bende biara ana defo trufo biara tumi na da me kra ya sere dane de nyina ya sere me hu we ni ya sere ti asem ne pa fi sɛ Nyankopɔn ka ne ye agu ya so ya te no korɛ no atro no pie pa ya te ti asem ne pa osina sani pai aya asomafo trofo adwumayfo na dafo a woda no no yɛ Kristo asomafo na enye wonwa efiri sɛ Satan no potimi tane no han bɔfo eti sɛ na asomafo so da no ho sɛ wɔyɛ tene asomafo a enya de wonwa biara afewa woni entra Kristo bɔ kokɔ sɛ hwɛ ho yie e wɔ difo no ho fi sɛ difo no ba prepare no a wodi be hu sɛ difo wan free Kristo agye sɛ ona ba wo beso nti sɛ wonya obi a woni da hɔ na woni da hɔ pa wo Nyankopɔn mu na wo na bo obi woni ama papa ne bɔne a wotumi hu aba bɔne ne aba papa a wotumi hu duam susune a odifo no ba wo hu no da nti no wagye osofo na di sa wo frɛ no spiritual father or your spiritual enemy ye ba wo huma o tamfo kase pa no ana otene na ase na wo som no ene ye som asofo kwa kye Nyankopɔn no aye som no ene ye su asofo kye Nyankopɔn fi sɛ asofo no sɛ si okoko ye di akoko so nsam ti asem ne pa o si won nyina ya dwumayfo na dafo tiene pa na fe toto mirika yanko kan last quotation yanko back to 2 Timothy yakan 3 verse 6 yanko back to 2 Timothy e de dwuma die no pepa na wie yanche 2 Timothy yakan 3 verse 6 asɛmni ne sɛ akyerɛkyerɛfo atrofo tio enti enya difo nko na ɛhyɛ control ye wo preachers wo a wo preacher wan hwɛ ya wo besu nso oboa takrahunu obenu wasom wo yenu mo ye nyina chi na Kristo sɛ ye sometimes no ma kyerɛkyerɛfo no dino ye preachers na ye preacher na false a ma man kyerɛkyerɛ no false pi ye fam woni na ho na hwɛ wona ba ye hwɛ sɛ ne ono waka no ya na ye hwɛ ni ye hwɛ sɛ Nyankopɔn asɛ de kura no ye hwɛ sɛ de diti ɛsɛ fatama o Nyankopɔn asɛ osofo na odi ni pa nyina ni na o osofo a wo me bina yoma na oni ye nwansan to ntwene hwɛ suban bebre firi no ho Kristo sɛ ti asɛm ne yo ɔsɛmo hia ni firi ani firi fi sɛ sa asofo iba o ya kyerɛkyerɛfo okura ma asɛm no oba be preach ti na mka sɛ Bible we wobetumi atwusu dia ani apɛsa wo de ye biara nti osofo bi ofa Bible we ɛyɛ ɔno akasa na connect ni mu ɛna ba na fa Bible no bia ɔno so bi atia so no ɔno so be fa so ɔno so be fa Bible no tia so nti o transe hwɛ dia ɔno nti ɔno akasa pen doctrine a wobetumi dia deda nipa na ɔde aba tia nti na na church sina aba no one man church do go na wo kom osofo bia na adwene kura no ti asem yo nti asofo no na ntokwa wo mo ntemboko osofo bia ni pre ne yanko sofo Nyankopɔn asofo ni ti asem ne pa ti asem ne enti o mo ba ono na nkasa wo fa Bible no nti wo hwem oh saida
wakanzo de bia o mate ho osua de bia na so omusua abraho sam se omusua omuhu ombe sua omuhu nti olu osua ne office okai be wasom dem fi so nim se wasom ye ohen nti olu pania obetimi adane ne ntacha na ode be yi wasom no masesa no mo de ye adwuma nti sometimes asofo at say yane ni yambra awo sori no nokura ni di asie sa nokura sam no pie pani asori atia nti na asofo te sakwasi wi ma asofo ndodo na no mo nkam etwen yo mo ho ma nanso so nyankopon de no kura hye wano a no de ni tumi atawachi no de ni tumi ewu mu Kristo sadia me dia mamu ne yakokoduro nto tenya poka che Timothy osiba bia obegina bia Timothy me pokoko se ni pa bai na no eye nkrofo na sumi on hene obeta ne firi no kora no akoti atro nti ebe sori tia wo no kora kam nanso kan kora no e wo praye ne pranyem kanimu ne yenten ne tofu so bi ye kwasi ade aka chese ne awoye ne kwasi asem en ne fo de feno o de feno o kum ne kra kan kora ne tira na so nyankopon ya na dom na ode no kora ne dana na koma free atro no ho a sa oni pe kra nyankwa ne wasoma se kokan ko ne kokan mensuro ti asem ne pa ti o se achachira trofo o se na yemu bi no won a wona masia hyehyɛ na fie mu na ofa ma abone adora cha wonso na akona hodo nso keka ho afa wonomum wona osua da na nso otume ho no kora no da eba 8 na wasia hyasem no ti o se kiri a o kiri no kora ti o na fe kan 8 na o se na sadia ya na ne yambra ni mo se di asie no sara na ye no so ne no kora di asie wo ni pa a won atwene asai won fe o gidi afam na so ori nko won mpi biara na won timi beta di ni pa nyina anim sadia won dia no tia no ara o ti the Bible no kan won timi asofo no dodo na won timi jimi na o ma timi a o monim say nyansasua a e ka bibia o monfa na asofo ebinu maka no kura ka ama mo ne kura yesi still asofo ebi da so jimi ti asem ni o se won timi nyina beta di ni pa nyina nim o se na asofo no bi jimi dadi na asofo no bi mo o show ma utum so mu jimi anka se dadi asase no mpa ye no na nyansafo bi juo mu di but ne nyansafo no man onani atofam e wo se safo yi jimi no toso concept ni too much nti afa nkrofobia ni asha nkrofobia ni so asase e dawo ti asem ni pa na yen kan free hwe sex no na yen ti asem no mu yi o se yen mu bi no 1 hour shane ase o shase shane fie mu na ofa ma a boni adore ahye won so ne akoma hodo akeka fifa won mu wo yen krofo sua trosam no da na so ntimi hu no kra no da no kra no pia bo so no ho prechechecheche hwe me se me ko pia ma no ko kan Kristo asema wa kan ma safo ma sonda meeting free sada na manya so bi o sonda no makopim se me free ho because of that quotation na me video on nyame na me kan me se Kristo se ntimo mi anhwehwem ni ampa no kra no hu me problem no was yero to say yan ni yambra a oni mo se di no kra no hu asie no sa na yeno di no kra no hu asie ene no kra no fight akon frisa wo ya so etia ono the plans no ono ne doctrine na kura no a odi defe de for dia enta kire odi yi krofo so no wo ya be kasa etia wo ya be say ni nyuma wo ya be say ni business ne puta etel ni so ya be say no ti asem ni pa na nsem hwe na osofo bi achi kwasi wiesi na sondem na wo di papa ya temu tinatem of yes papa wo sa tem didie fi se nsem a wo kan no wo ya say ni pan business
na ni abre o ya send business nanso Paul say Timothy ensuro ba bia obegina bia na oja se wono no ka ye bebu amiemu ye beku amienku ka no kra no na nye nkrofo bi kwa na ma Ukraine ba bia si kanimu yento tofo na kan na yentan ti asem ye pa na tie ose den ose na yemu bi no wona o sene ase shenshana fie mu no fama bonia tole se wonso akono awodo keka onumum oye wona osua da na so ntumi hu da sauti oti yenum no wona onam ase shenshana fie mu na wafefa ma bi di wona chi ema bonia hodo ase wona afa na koma numum na bonia kona hodo enke kan ase wona Baye ahomfi oba o defe ye wonu se Christopher na ye defe na ye wonu se Christopher kope wona ba wo so na hwe hona obehu nipa kro a wo ye na so na so for any time so on be kwase ahwehwe sa na emai oni onya pie no onim so obetim do aye ni business asa na wote bia no wafa o na oni na ho odofo na bra be kwale ye bra ye wresu mu se wa mompa ya manyankopon mi woni enne ama no kore no na wo hu no kore kwan no a ebe ya osesini ti asem ne pa na fe 8 no o se chiri a o chiri no kore o se na senya yane ne yambra ne mo se diasie no sawo na ye no so no kore diasie wo ye nipa a won adwena sei ti o adwena kasa da ntima sei o nti no nsuo nyame no nti Bible no kan so ofa so okan on kan se okan pe no kro no okan so pe ba bi ho ye de a obetim dia ko preach church nipa na nipa gina tum so yo nyankopon sofo nti no no akasa ntumi fa Bible no nsema wo mu no nya adwuma no fi se on kan so no sua o okan so pe bibi a obeka che wo na be wasom de no watena na ase nti no sofo na brabo tantantan ena sofo ya beba bebai hwe omo ena omo titi so kasa ti omo no nsem afiri omo numba no kure kan yo ding ti asemi pa na safui dali de nyina ene no kure no sori di asie safui sori ti no kure no safui mpe no kure ne hu na senia Mose de ne puma to ho na ya ne so de de to ha na ya brade ne de to ha na fe awamienu sha siesie no wo ba kunu di asie no sa na sa sofo doso on se Mose kwa na sorry na so nya ya ne ya mbra sha sieso o muni ni di asie ti asam ne yo nti ene no wo be so sofo ba ko pe na sofo be 1000 na nsena meti osofu bi kwado se kwesi wienum sa ponchen ti o se boso be ma papa na bubu kuma se abonten so sofu bi gina ne yam no onu so twabi sana Paul ye yo ntokwa ko pa eduba bi atinyeje Kristo akura no Bible say eduba bi no na du atinyeje because yana ni yambra sorry ti asem ne pa me dawo nyankopon se e ma me kra no kra se nyankopon pi woni ama no kra na fe wa sha se ate no kra na se no kra no bejo o se no kra no kuto no betime mo ye odehye yanu sane ya tra ne atom yanu enye Kristofon kwasiafo a se ne onyankopon kan sa me man na ya man kwasiafo a woni ani ani no twetwa onde na so mfa hu ade aso no ho na so mfa nti asem yenom di onyankopon ye adom ye firi kwasiayem ye firi jiminu mu ye ni apia manokre ya so apia manokre afi onyankopon kasa yete nti ye sinkate si ye no kro no kuto na benante o passe se wiase nyina bobu ye hu mimi hu aputo ti asem ye pa o se
nanso orenko anim pi biara na wonjimi peteti ni panyina anim ti asem ne pa wonjimi na peteti one day wonjimi no peteti ni panyina anim sa nedi wo bra ti ase kura na prebi ba ni panyina anim Kristo be gina ho na wo yi ni jimi ni nyina akire nipa sa mo sofo no mo hwe ni jimi mo hwe ni jimi onu akura na tumi fight ya pe bia mfa ne crazy na beda no wa fight ya ma na ye de adwuma de no beba na wie odofo dia mesra ne se mo wani na ho ye ne kokopa Kristo de ma ho o se mo nya ni free mo ni na ho na mo hwe mo yo adifo atofo no ho fi so pa mo nchan a bibiere ni wo mo betumi de hu safoi agye so na ba wo so kuto ntitane de nyina mo nsre gya no na mo ni free a mo betumi de hu abamo nsonsone na fe mo so na ba wo so na amotimi wo se wo ofri nyame na wo mfri nyame na se wo ye obi a otimi wo sofo bia ba wo so mamme na wo de no ansema yo Kristo ni me ko heaven na wo bo krabro sisi wo dada wo tio wan kasa wo dada wo wo je wan kasa no waye tachirama ho na odi nu osom na to na wo sesere wan kasa nu ho na sere na prebi ba wo de wan kasa fansa show motom nu ho na sere prebi ba enchena ni oba na yinu ho adi enchena tumi na yinu ho adi o se sabre safu ijimi epeteti woni panyina anim ma me ba pipia wo me mpai bo no se onyankopon kanya adom no enkanya wo honhom ma no kretie e wom se biasere nyina mane fise asom ye hene ya dane kopa to na tie oteni okan o se nipa no nyina bedane akopa to na tie ye mpe no kro ni tie bio nipa nyina bedane wo ho afiri no kro no na wo de me mpai bo no se onyankopon no mo no man in Kenya do no Kenya honhom dani de nyara man no kretie na koso atie no kro no fi se no kro no koto na betumi agye wo kwa se wo yansa nche ne party no kro no o tini okan wo se samu de no kro no kwa obibia obegye no kro no tini beti na chi nsanche ni beti na chi nkwaje beti na chi se ni pa benya kwa no betena se da so mami ma desre nyina ma ono no ena mama se me be ma lotto numbers ana mama se me ba be sha nkom ne mo me de ne be ma nkwa na bro som na jinede na se onyankopon na onum boa na tumi nyini wono kro ne mu na afi amasofo bonifo no pia ana sofo bonifo bia no se yakasa ana sofo boni chase se so ba otimi hu abakra yeso na mo dwane sa noma a wo dwana gye ne ho afirifidiem na mo dwane firi wonsam akopɛ no kro na tie wonyame nka ho onhwe so firi na kopim wiase biye twede aponya kopon da wase afine omega wo de hyase na wo de abawie papa ne awaye ye fe dodo e kasa ye ne na se ka odin wo dopa Yesu Kristo din mu wadum no nti